aton mga balita. Yan ang nga oras. Mga otoridad, hankan avid, amin nakaaristohin mga suspitsado illegal nga tupada. Ankan Avid Municipal Police Station hapag mangulo ni Police Captain Yula Marie Tagaduar, officer in charge, amo in nakascore kontra kampanya kontra illegal nga huygo matapos makaaristohin na suspitsado nga dabi illegal cockfighting ina nga bublang aton joint operation in Gindumara Kakulop ngadlaw ha Barangay 4 didabungtohan kan Avid. Aton suspitsado amin hi alias Cas 48 anyos inasawan nga nagpupuyohan na sabi nga barangay hiyan ginaresto basarhin okay warrant of arrest na nga ginpalusad na MTC kan Avid dated matagal na December 12, 2022 tapos may ada naman na piyansa nga 30,000 para hiyain na temporaryong makagawas. Aton malang puson nga operasyon amo in resulta haton coordinated effort han Provincial Intelligence Unit han ESPPO ngan Advocacy Support Group. Ngan samtang halay naman nga balita, diri naman hiyagi upay nga balita pero kailangan natin mahibaruan. Taripahan kuryente para hanbulan han Disyembre nga aton babayaran niya nga Enero, nag-umintohin 35 centavos. Pinakaorhi nga bulan han December 2020 han 2025 December nagitaasin 35 centavos ang taripahan kuryente. Tika nga 12 pesos 88 centavos per kilowatt hour ang taripahan na didahan bulan ng Nobyembre inabot na inihat 13.23 per kilowatt hour para inihaton residential consumer. Ngan sugad man naghitaas naman hin 36 centavos kada kilowatt hour ang taripahan kuryente ha mga commercial, industrial ngan public buildings. Usa nga dako nga rason naton paghitaas ang taripahan kuryente didan bulan ng Disyembre amo adton pag-umintohan generation charge system nga inabothin na 29 centavos per kilowatt hour. Dako ani pikto itong taripahan kuryente hakada bulan han generation charge dara kay ini amo na kumpuso hinharos 50% adton kabugusan nga kantidad han aton ginbabayaran nga bill. Ang taripahan kuryente nga iginpapagawa sa aton mga distribution utility kada bulan in agi ngan ginaaprobaran hiton Energy Regulatory Commission kon ERC. Samtang halay naman nga balita, otro nga patuman, igin padayon hiton DSWD adton paghatag hin guarantee letter ha mga Pilipino nga adahin na makuring nga sitwasyon. Aton Department of Social Welfare and Development amay nag-anunsyo haton resumption haton pag-issue hin guarantee letters for medical and burial assistance sa ilarom hiton AIX kun assistance to individuals in crisis situation nga programa tinikangan kakulop nga adlaw pero aton bisan kun aton guarantee letter amo nag-resume na adton paghatag naman hindirekta nga cash nga ayuda hailarom hiton AIX amo temporaryo nga suspendido tinikangan kakulop nga adlaw. Iniinsubay haton mga naexister nga polisiya hiton Department of Budget and Management pending hiton release of funds sa ilarom hiton 2026 General Appropriations Act. Nga na din naman maupay nga balita, masubrahin 65,000 nga bago nga teaching and non-teaching position aabrihan ha mga pampubliko nga eskwelahan yan nga tuig 2026. Mas damo nga mga magturot do aton matatagan ni gayon nga makasulod ha public school yan nga tuig 2026. Inin sumalakan Education Secretary Sani Angara dara nga ada 65,184 nga bago nga posisyon aton pupunduhan tikang hiton 15.4 billion pesos nga alokasyon para ha sektor han edukasyon.
Mga kasangkayan, magpabilin nga nakatune in na DYES para hanbag-o nga manotisya. Para bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Ito ang Presidential Broadcast Service.